Okay, sige. John Andrew, taga-asa si John Andrew? Bais City. Taga-Bais. So karon unsay kantahon ni John Andrew? I'm gonna sing Lay Me Down by Sam Smith. Lay me down. Na taas kayo ng kanta ha. Kay dito Miss Bais na ini kanta ana power pud kayo. So ay nakabalo pud ko ani nga title nga imong i-play. Excited kayo ko. So sige, ako na dayong ihatag ang entablado sa beat. Okay, ready na ba ka? I'm so ready. I'm so ready. Since ready na ka, let's go. Palakpakan sa nato John Andrew Ras para sa iyang kanta nga Lay Me Down. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was right there, right next to you. Though it's hard, the days seem so dark, the moon, the stars, and nothing without you. You touch your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. The night, this emptiness, this hole I have inside, these tears, they tell their own story. You told me not to cry when you are gone, but the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you, and make sure you're alright? I take care of you, and I don't wanna be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you, yeah. Can you hear my call? This hurt that I've been through, it's because I'm missing you like crazy. Next to you, and make sure you're alright. I wanna take care of you, and I don't wanna be here if I can't be with you tonight. Down tonight, lay me by your side, yeah. Lay me down tonight, lay me by your side. Can I lay by your side next to you, next to you, thank you. John Felix, pilay atong ihatag nga score ni John Andrew nga ni kanta og Lay Me Down. Ug ngano? Para nako, akong ihatag niya kay 10. Kay ang pag-deliver niya sa song lami kaayo, yung the way siya mo falsetto, murag ayo jud niya deliver jud ang pagfalsetto niya kay murag kabantay ka nang murag ka mo falsetto siya yung murag naa jud siyang dulot jud siyang kasing-kasing jud ba. Mura na lami kayo paminahon. Prince, pilay atong ihatag nga score ni John Andrew nga ni kanta og Lay Me Down ug ngano?
10 jud ako yatag niya kay gawas sa maayong pagka-deliver niya ang song. Tsada kayo ang payang pagfalseto og iyang first time na ako nakadungog atong version na perti jung lamia jud na mura kasta ako ni na-amaze jud kog maayo. Maka starstruck ko gayo, no? You know. Engelbert. Pilay atong ihatag nga score ni John Andrew Ugngano. 10 akong ihatag niya kay gitawag na siya iyang tingog na adyoy power. And makaingon po ta nga good performer po siya. John Andrew Ras. Nakuha nimo ang perfect score nga 30. Congratulations, daog ka og pa-premyo. Bidzers, kung kamo mohatag og grado, pila ka ha, ug ngano? Ug asa na pud mo ganahan nga mo bisita ang Bitzy okay? Just comment down below. Ug ganahan sad mo nga mo sponsor og episode, email us at info@bitzy.com. Ayaw kalimot og like, share, subscribe sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram ug Spotify para updated ka sa mga upcoming videos nato.